Pakai seng lopot rek. Trek, aduh jauh mocel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya guys di channel Sentira Fishing. Alhamdulillah guys, kita masih diberi kesempatan ya guys, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, kita masih bisa ketemu di video mancing di channel Sentira Fishing ya guys. Spot sekarang ini tetap ya guys, spot saya tetap ini guys, spot andalan saya guys, karena saya spot gak pernah kemana-mana guys. Nah ini dia guys, di Patok Tanjung ya guys. Di sini saya bersama kawan saya guys, kawan saya udah lempar-lempar guys di sana guys. Nah itu dia guys, udah lempar-lempar di sana guys. Oh ya guys, untuk teknik sekarang ya guys, tetap ya guys, teknik andalan pakai pelampung ya guys. Kita main soft lure guys. Nah seperti ini guys. Nah ini dia guys, soft lure plus pelampung ya guys. Oke guys, nggak pakai lama lagi ya guys, karena saya udah mau siap-siap melempar nih guys ke depan guys. Mudah-mudahan sekarang dapat rezeki ya guys, rezeki yang melimpah sesuai target ikan PBGT. Yuk simak terus kelanjutan saya mancing, tetap di channel Sentira Fishing. Mantap guys, kita mau lempar-lempar guys. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ngulon yo, harusnya ngulon. Mau? Iya, wih mau. Strike guys. Strike guys. Ya Allah, gelombang guys. Takut masuk ke ranjau ini guys. Mantap guys. Mantap guys. Mantap guys. Mantap. Jos. Guys, kita lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang udah mulai hancur ini guys. Pinggir mau. Tuh, leput. Guys, cepetan guys, kita lempar lagi guys. Kalem. Pelampungnya dijaga. Pakai seng lopot rek. Trek, aduh jauh mocel. Mocel kawan strike lagi guys. Kawan strike guys. Ayo cepetan guys. Kawan strike guys. Mana guys? Angkat guys, cepetan guys. Nyemak guys, mana? Mantap. Awas, kalem, ojo ke susu. Ojo ke susu. Dia mani. Gelombangnya guys.
Iki lho ikane minggir kabeh iki mbledos iki. Strike lagi, guys. Ikannya ada di pinggir semua, guys. Ya Allah, hancur gelombang. Ayo, guys. Kita kejar waktu. Aman lah, guys. Awas pelampungnya, guys. Pelampungnya awas, guys. Double strike. Mantap, double strike. Selo, nang lopot mo. Lopot, trek. Ayo. Ayo. Mantap, seru, guys. Aduh. Kalem mo. Ojo ambisi mo. Kalem mo. Nunggu gelombang mo. Awas, sekil. Mantap. Beginilah kawan. Oke. Trek, guys. Iki lho, bledosan pinggir iki lho. Bledosan pinggir. Bledosan pinggirmu. Ya bos, trek lagi. Kawan trek lagi, guys. Kawan berulah terus, guys. Mantap. Mantap pokoknya, guys. Gelombangnya mulai sudah. Gelombangnya sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombangnya, guys. Woi, iwake pindah pinggir kulon mau. Kulon mau iku mau. Kon niku arus sing kulon mau. Iya. Arus sing kulon.